White girl ka siya. White girl. Next, Verde! Verde is may tali sa likod. Parang terno sa front, kaya lang may Chinese lock to. You lock yourself. Okay, malaki to mga mami. Okay. Lahat ulit ng XL. Okay, mga mami, sinasara to ah. Okay, sayang yung daliri ko, mga mami, masisira. This one you can close. There. Meron niyang saraduhan. May tali sa likod. Lahat ng XL. Code parang terno. 50 pesos. From MNGD, 50 million. Next mga mami, this one, it's a jumper skirt. Palda siya mga mami, may belt. Magti-t-shirt kayo mga mami kasi palda to. Pa-jumper. Pa-jumper style. Ayan siya. Okay po? Okay. Small to med pwede to. Okay, small to med. Good chocolate. Small to med chocolate, 50 pesos. Ganda. Chocolate. Mga mami, nagti-t-shirt ano? MNGD, yours na po. Super light green. Super light green. Okay, everything is garterized on top. Sleeves is garterized. Waist is garterized. Yung mga botones niya hindi po gumagana. Hindi gumagana. Medium to large. 28, 30, 32. Code Jasmine. Code is Jasmine. 50 pesos. Jasmine. Oh my God. It's so Jasmine. Ma'am Alona. Ma'am Alona. Estares. Yours na Ma'am Alona. Next. Oh, nasa tuhod mga madam. Nasa tuhod siya ng tagumpay. Small semi-med. 24, 26, tuhod. 50 pesos. 24, 26, tuhod, 50. Tuhod. Tuhod, Ma'am Claire, Beltran, years ago. Nako mga mami, ito type ko to. Maganda to. This is very Zara levels. Sweet girl ka lang. Pwede siyang pang wedding, bisita ka lang. Pwede. This is nice. It's a black and white dress. Uy, maganda to. Mga mami. 30 ang waistline. Waistline is 30. Good, maganda. This one is nice. Ganda niya. Mag-heels na lang kayo. Maganda, 50 pesos. 30 waistline, double lining. Ma'am Wilhelmina, yours na po. Next mga mami, binenta ko to for 200. I can't believe 50 pesos na lang siya ngayon. This is nice. Garter sa likod, soft denim mga madam. Ganda nito, may bulsa ka pa.
galingan mo, te. 30 to 32. 30 to 32, 50 pesos. Good swerte. 30 to 32, garter sa likod, 50 pesos, fourth swerte. Swerte ka, ate. Swerte. Mami, floor yours. Ooh. Next mga mami. This one's super cute. Eyelet yung ibabaw. May garter mga ate. Oh, pa-A-line to ha. Pa-A-line. Garter. Size small lang to mga mami. Small. Semi-med. Code. Eyelet. 50 pesos. Eyelet 50. Ma'am Claire, yours na po. Ito mga mama, for the social to, kaya lang size small. Okay, walang makikitang skin sa'yo, pero social ka. This one's super nice. I like this. Ang ganda nito. Very heart evangelista ang peg mo. Para ka naka-luxury dress. Tapos mayaman ka lang, girl. Ang ganda nito. Basta maganda to, mga mama. Okay, wide yung atake nung top niya. Tapos ruffled to sa ilalim. Hindi ko to na-flex. I forgot. Small semi-med. Good shala. 24, 26 lang to ha. Good shala, 150 pesos. Siyala. Siyala ka lang. Neto. Shala, ma'am, i'll buy yours na. Basta maganda to, very mayaman. Ang atake. Mga mami, sexy ka. Ang cute nito. Okay, kung hindi kayo comfortable, girl, mag-t-shirt. Maikse, mga madam, ha. Maikse. This one is a denim top. Adjustable straps. May dib-dib ka na. Okay, maganda to sa mga meron ng kabog. For the kabog, small med lang to mga mami. Small med, kabog, 50 pesos. Hi Ma'am Jeanette, small med, kabog, 50. Ma'am Jeanette, tinitinda ko yan. Ano? Kabog. Mami, pwede kayo mag-t-shirt dito basta, ano, fitted. Kabog, Ma'am Jeanette, Irigan. Pwede yan mag-t-shirt, mga mami. Just make sure yung t-shirt nyo, ano siya, fitted.